supporter din, no? Dong, kung mukha imong kag-uhahay, hayahay ka! Okay, ma'am, kung sige nga na to. Lori, ma'am Lori, ready na ka? Let's give it up for Lori, all the way from New South Wales! Yun, sa Bakadri. Grabe ang galing! Ala! Hello, Luis and Claude. Hello, shout out. Ma'am Lori, grabe kayo mo atras pa. Sabi ko din. Practice na ng Sabak Kadiri para mamaya mga paps. Active kahit ka ng Lori ay. Grabe ang galing. Kani mo, duda ko ni ma'am, doon siya magsabak. Sige pa siya atras pa doon dito. Okay ma'am, let's do this. Pag-asa sino? Pag-asa. Taga-Sydney. Ma'am Josie, ready na ka? Okay. Alright, let's give it up for Josie, all the way from Sydney! Diba? Sabak Kadiri. Yan. Thank you so much, Ma'am Josie. Salamat po, Ma'am Josie. Alright, ari na punta din sa atong sunod na contestant. Asa gay tagikan, ma'am? KMC Midnight Coast. Coast Harbor! Galing! Thank you very much! Igos City. Iyang asawa kasi aming relatives na ko. Kanila, from Digos. Alright, Charlene! Alright, Ma'am Charlotte. Let's give it up for Charlene, all the way from Coast Harbor! Oh, sexy. Grabe, ang galing! Nice! Napakahusay! Grabe, oh. Wow! Thank you so much! Kailangan ko sa'yo ko. Sabak ka diri. Ang galing-galing mo, Josh. Alright, so, Napakataling ka mo talaga. arit ka din si ma'am. Tara na dyan. Ayan na! Ito, acting nga niya ni Sayaw. Acting nga niya. But I posted her first birthday, son's first birthday, acting nga ni Sayaw, be. And ma'am, kasi also mga nangandang dyan ka para kay. Tugay na dyan ka nangandang para ni nga concert, ma'am? Ay, syempre, ang naman nung napakaimusama ko ni Elia. Ready na kita. What's your name again, ma'am? April! April! Let's give it up for April, all the way from the Gold Coast! Hello, grabe si April, oh! Wow! Grabe talaga, April! Ang galing mo talaga! Thank you! Ma'am, grabe, dilit na dyan ko ato, ma'am. Grabe. I said, uy, this is the Parang may winner na. of course. Dapat walang papatalo. Nado ko na chika karong hapuna, ma'am. Aside na ko nung ma'am, apil ka sa Sabak Challenge. Ang imo ko nung ipapremyo. Ang alito ko nung mga nagbitay-bitay din, ma'am. Alright. Ma'am, your name is? Loy! Ma'am Lloyd, all the way from? Harvey B! Harvard na! Woohoo! 4 hours drive! So there's been 4 hours drive! Sabak yun, 4 hours. Ay, sa Pilipinas, ma'am, taga-asa ka, ma'am. All the way from? Cebu! Alright! Kaway-kaway, mga taga Ma'am Cebu. Lloyd, nindot kayo outfit ba? Kung na ay best outfit ka talaga ngayon. Panalo na to, dapat mag-preview na sa outfit, Of ha? course. Oh. Alright. Alright. Let's do the Sabak Challenge, Ma'am Lloyd. Let's give it up for from Ma'am Lloyd, all the way from Herbie Bay!
sige ma'am. Kuyugan ka. O sige. Asa naman? So nagpa-practice na sila dito mga paps. Sabak at believe para mamaya. Hello, Nining Landay. Hello, shoutout. Shoutout sa mga nanonood natin dyan. Langoy and Rose Chassis in action! Ready na yung mga kababayan natin sa Brisbane, Australia. Mga paps.